بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، القائل في محكم كتابه العزيز وقرآنه المجيد: فسبح باسم ربك العظيم. وقال أيضا: سبح اسم ربك الأعلى. والصلاة والسلام على من قال: إذا رفع فقال: ربنا لك الحمد ملء السماوات. Waishilizi watukufu, hamade namna ikao ngamdungauze darsi zinu na wandu wenji wanibesheao komanter na huuzisa yabo yo dalili yawone saukaya darsi ngedungwao ndondondo. Mwenyezi Mungu jornika taufik na jitihadi ya udunga ili risome rijue namna ya hedi ni hatu. Leo inu ngarendeleo hamade hel nikao timnikani ad ya ukangarjoka unjeo haruma ze sunna za he swala rizandisa jana yabo ngarendeleo leo. Miongoni mwa sunna za he swala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haonesa haruma surati al-Waqi'a haruma wa msatar wa mengumfukar nanne harudi hawanesa harma surati sabbih isma rabbikal a'la wa msatar wahadani hawanesa ukaya fasabbih bismi rabbikal azim harma surati idha waqa ya ukaya fasabbih nganzao utasbihi au tosa na urahatsa bismi rabbika ledzina lahemfo miwaho Mwenyezi Mungu al-azim mtukufu. Ya aya inu wakati yasiha Mtume sallallahu alayhi wasallam haambie masahaba waha heukaya ijaaluha fi ruku' na rijailie uharme ruku' ekamraso rukuni yaduhamba subhana rabbiyal azim wa bihamdi au kaya yambaka fasabbih bismi rabbikal azim. Abonge abo Mtume baada aya yunisi harma surati al-Waqi'a hamba narijailie uharume ruku ya he swala yo harume ruku mramba subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Harudi Mwenyezi Mungu ajar harma sabbah ajambaka sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Halafu Mtume sallallahu alayhi wasallam hambaka ijaluha fi sujud na mijailie uharume sijida yo harume sijida mramba subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yabo isabbih isma rabbika al-a'la yabo yunda ila ko hambar mo sijida ba subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Haruma hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam Mtume hamba ukaya idha rafa'a ikaha juhao harume ruku haloru kuna juha yamba rabbana walakal hamd mfomi wangu baada basami Allahu liman hamida yamba ya rabbana ewe mfomi wangu Mwenyezi Mungu lakal hamdu zihustahiki ze shukra za hangu yani zihimda mil as-samawat ikao zihimda ezo zijayo harmaze mbingu ngarjodo zeleza hosoniho uharmwe darsa ya hatu ya ho muqaddimati al-Hadrami nande robo yabot kanzano wanese ukaya lewe darasa ya leo ngaso haruma yeruko na itidal izo miongoni mwa sunna za he swala timwambia ni ndondo ukaharmwe swala ngabonongobo kozo zozo farudhi rizisomo zihisa bana bangar somao ze sunna zenongweka zo sunna uharumwe swala abonge uharumwe shongwa moka wayusannu ruku' wayusannu fi ruku' yisuniwa yosuna uharumwe ruku' maddu dhahari wal unqi mruya nyongowele dingo nano mzwansingo mrazi nyongowe ekauso rukuni nganzalo dingo linyongoendo noro wala wasiha nano mzwansingo wanasbu saqaihi wa fakhadhaihi
yanyongoweze nsuli na nema baja zinyongohe. Wa akhdhu rukbataihi biyadaihi, yazingare emagunguno yahe yomaili he majanza badasihi, emajanza azingare magunguno harmwe ruku. Wa tafriqul asabi', nganzao yatisanganye maya hula uzingare magunguno sha emaya yabuhe yatansawe maya. Wa tawjihuhuma lilqibla, ibeuswe kibla yala maya. Wa yaqulu, ngujohamba uharmaila ruku, subhana, harahara na haina sifa mungu rabbia, mfomi wangu Mwenyezi Mungu, al-azim, ikaundo mtukufu mhu, wa bihamdihi, mwenye uhimidiwa, mwenye shukriwa. Wa thalathan afdal, humraban kadonraru do kairi uharmwe ruku abe subhana rabbi al-azim wa bihamdihi kadonraru yondo kairi. Wa yazidu al-munfarid, ikamdungu swaliha yeche mrujo haenjeza ujumazi la subhana zonraru. Wa imamu, nana imamu mahsurina radu bitatwil, imamu ikao owamdunga ngoradhi yalete ila swala emru enjeza endri baada wamba subhana rabbi al-azim wa bihamdihi mramba uka Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Gamjo fasir Allahumma laka raka'tu, ewe mfomi wangu Mwenyezi Mungu, eruku yinu ngamruku hawe. Wabika amantu, nawe bwa Mwenyezi Mungu ndo na amin, waho ndo na amin. Walaka aslamtu, no haho bwa Mwenyezi Mungu ndo na salimisha zenongo zangu zonti pia tisalimisho haho nsutaraji mrwaji. Khasha alaka sam'i, zinyekea haho bwa Mwenyezi Mungu emashishio yangu yanyekea hoson maho. Wa sam'i, wa mashishio, wa baswari nemato, wa mukhi no wongwe, wa azmi nane ziba, wa aswabi nane mizi yangu, wa mastaqallat na haina indukanga shizoro sao bihi wausho juu kadami maharo yangu lillahi rabbil alamin, zonti pia zisonyekea zinyelea Mwenyezi Mungu rabbi mlezi alalamin. Wa hezi ombi abonge ekanga wena nafasi ngojojo usoma hiyo baada ujane subhana rabbi al-azim, ujane hiyo Allahumma laka raka'atu wa bika amantu atautimizi. Ekanga wana nafasi ekakutina nafasi ngojojo wamba subhana rabbi al-azim wa bihamdi. Tayib, rirohar merukum wa muka. Wa yusannu idha rafa rasahu lil-i'tidal an yaqul, yosuna ekawala mru yako harme rukum ngunyongo ho harma itidali yambe sami Allahu liman hamida, ya jusemi hono yambe sami Allahu liman hamida, haishi ya Mwenyezi Mungu emru ikaondo ya muhimidi. Fa idha stawa, ekahalingana qaima bu yahima, qala ngujuhamba rabbana lakal hamdu, si huishanka do zinji o harumaze ze radio sutu maka siwishe imam rabbana lakal hamdu. Tayib, shawondo ufubi sheka ngojo shinda mrenjeza rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shita min shay'in ba'd. Namfasir ekanga wa harume sami Allahu liman hamida, hunyongo harme tidal ngojo amba sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd, wondo ufu sheka ngwanzo wenjeze ngojojo wenjeza kamtume akahamba he namna yinu akawenjeza rabbana, ewe mfomi wangu, lakal hamdu, zihustahiki haina shukra zonti pia na haina himda, wawe jondo nhimidi yao mil'a, ikao zijaya za himda izo samawati harumaze mbingu, wa mil al-ardh, nana ze himda yazo zijaya uharumezi malezanti, wa mil azijaya maashita, haina mahalaika ondu wanzao min shay, harumezi ndu baada huzulu baada ya ze mbingu nozmalezanti ze himda yazo zeeneya. Wa yazidu al-munfaridu wa imamu mahsurina radu bitatwil,
ola ikawa nguswaliwa yeche hau imamu ikawa hatendea wandu iko wanadamu wa mdunga ngoradhi ya enjeze hau yalete yeujwa ukazate na hamba ukaya ahala thanai wal majd ahakku ma qala al abd wa kulluna laka abdun لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا رد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Mujonjeza hiyo shawonde mrui kangu swala yeche hau mrui sangu swalizo wanrungo waradhi wala imamu ya leti baada hamba sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shita min shamba alafungu joinje zambe wala imamu hamrusa ahala thanai wema wa mavumizo ahala ndo wema athanai wa mavumizo wal majdi na sheo ahakku hamba sabuzi makala al abdu izo ikondo yamba emruma wa Mwenyezi Mungu wa kulluna laka abdun sisi sonti pia si waruma wa Mungu la mania kabati mru wa ushinda azililie mru lima a'taita izo wamnika bo Mwenyezi Mungu kabati mru ushinda azililie mru ukabo Mwenyezi Mungu utinike fulani mbayendo fulani utinike funda abudu mbayendo fulani yo kabati mru joshinda yaziye la mani lima a'taita ule kangwa nzombe mbahindu kabati mru joshinda hambeka mzia utimbe wala mu'ti lima manait wala ule ikauhu mzililia we Mwenyezi Mungu kabati mru joshinda hata yamnike au kausa humzililia wala yanfa'u dhal jaddu wala yakainafuhisha mru mwenza sheo mwenza utukufu minka ula wananabo Mwenyezi Mungu al jaddu ula ushila sheo shahahe haula utukufu wahe nduna kemfaume nduna kemhu na sheke tunafuhisha Mwenyezi Mungu nabano ngo hata Mwenyezi Mungu katuhuta jeofa wa mru fulani hau huwa mru fulani au tajiri mru fulani kati hiho au kaende utajiri so wandu ende uniko wandu abonge abo wala yanfa'u dhal jad katuna nafuhisha nabano ngo mwenye sheo hau mwenye utukufu hau mwenye azi minka ula wanana wal jad ula utajiri wahe kautu nafuhisha kakutu utajia wal qunutu fil i'tidal thaniyata as-subh wanrujani kuntu uharuma i'tidal ikawanru wanyongoho haruma sami Allahu liman hamida wanrujana ila rabbana lakal hamdu ikai hisa wanrujana kuntu uharumera kaya bili yahe asubuhi wa afdaluhu ne kairi yahe kuntu wanrako janyo haruma era kaya bili yahe subuhi no Allahumma hidni yakango swala weche mujamba Allahumma hidni shekango swalizo wandu hanga nywenji mnamba Allahumma hidina yonde jamu yonde pluriel shekango fanyo singulier nga haweche ngojamba Allahumma hidini fi man hadaita wa afini fi man afaita ekanga waweche shekanga nywenji ngawe imam ngo swalizo wandu ha nganyi jamu yabongo jorumiemo ya he pluriel ya he jamu ngojamba ka Allahumma yonde ni romiao Allahumma au kaharmeshio shaitanziha Allahumma hidini fi man hadaita wa afini fi man afaita wa tawallani fi man tawallaita wa barik li fi ma a'taita wa qini sharra ma qadaita fa innaka taqdi wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man adaita تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك. Yonde heli iliyo oharuma eshio shabu hakausoma badange waeche shekandungwa wewenji mramba Allahumma hidina ewe Mwenyezi Mungu urokowe fi man hadaita hamando wandu ikao huwaokowa wa afina urihafadhi fi man afaita hamando wandu ikao huwahafadhi watawallana uritendeze nongoza hatu fi man tawallaita amando anduka huwatendelea zenongoza hao wabarik lana fi ma a'tait uribarikie izo ekondo warinika wakina sharra ma qadait uripwene lebaya la heizo ekondo wazihukumu hamande lebaya la he corona Mwenyezi Mungu naripwene lebaya la he corona abonge lazima haina mrudo jane ekuntu asubuhi yabo ya dombe dua inu Mwenyezi Mungu aripwene lebaya fa innaka taqdi wende mwenye hukma wala yaqdi alayka wala kama namroshinda ya hukumu wewe wa innahu la yadhillu man walait
wewe bwa Mwenyezi Mungu kawana mruikao yeushinda habungua ola mruikao sahu mhehu mtukuza mruikao sahu walaita humtendeaze nungoza hahe kuna ushinda kabati mru ushinda ya mvili wala yaizu wala kawana mru ushinda nikaezi yani ke ushinzi hautukufu man adaita ola ikawe ngawa nkodo naye bwa Mwenyezi Mungu ola ikawe kutumanza humdende mru nkodo humvili yabo kabati mru joshinda ya mtukuze ya mnike hazi tabarakta rabbana utukuha mfumi watu wa taalaita hende juu falakal hamdu ala ma qadait ngari shukuriana uhimidia ujume qadayaho izokondo hukumu astaghfiruka wa atubu ilaik ngamtsaho samaha na utubia haho wayati al-imamu bihi bilafdhil jam ngujojaniwe imamu inukuntu hakalima ya pluriel bijama yatsanganyo kanga siwenji Allahumma hidina ya wengi ojamu kanga wewawe chango jama Allahumma hidini wa afini hali hiyo enuninge joka kasiri ya uvurulia naye طيب وتسن الصلاة والسلام على النبي يوسونا تينا هم رجنا صلانا سلام يا صلي متومه مرويا صلي متومه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وصلى الله على سيدنا محمد ikausa ujane kuntu hisa omusizoni ngabuwandukum renjeza rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar baada ya yabo mramba wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ngemra so sijidani baada ulawa harme kuntu abonge wamuka watu sannu yosuna as-salatu was-salamu ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam humru swali mtume fi akhiri warmo mwiso wa ila kuntu warafu liyadaini fi na ujusemi honoyo mili uharma ila kuntu ujuse jao uombawe dua ujusema jao uombe harma ila swala waljaharu bihi lilimam nganzao ya ambiha ku ula imam ila kuntu yaduamba haku no imamu webeshelea wataaminu al-ma'mum na wala ma'mum alodi ngono wadamba amin amin baada Allahumma hidna fi man hadaita amin wa afina fi man afaita amin wa tawalla fi ad-du'a harmazi dua kaundo imamu yajoka ujanizo wa musharakatuhu fi ath-thana'i na usharikiana wala ikondo wadunga imamu walodi ngoni washarikie imamu fi ath-thana'i harmala mavumizo ya uvumiza Mwenyezi Mungu wayusannu kunutuhu illam yasma kunuta imami طيب mboka wayusannu yusuniwa kunutuhu yajane kuntu wala maamuma illam yasma egaka tuishia kunutu ye kuntu imamihi ya imamu wahi abaha udungu imam omsiringu wa mhu kabati mikro alafu la imamu kujanwe kuntu kutuishia yabonge lazimo wewe maamuma ulodi ngoni udojane kuntu ya haho طيب izinu mengomeze nongoko zo muhimu halisalis wandu wado zijua ndondondro ili wandu warambushiwa wayakunutu wandu jana kuntu tena fi sairi almaktubat uharumaze ze swala za farudhi pia linnazili ikawa sibaya hamanda linlasiha la he corona yabweka ulazimu haina swala ya ujihir rangu ya asubuhi hate magharibi hate lesha ikaulazimu wandu wadombe dua yinu hasibabu hele balin طيب ngarendeleo harmwe sijid wayusannu sujud wayusannu fi sujud yosuna harmwe sijida walo mria kaze rukbataihi emagungunoyo maili thumma yadaihi kisha emihonoyo mili thumma jabhatihi wa unfihi kisha uso nembua makshufatan zikewazi yazikaze bonsi yakaze emagunguno harmwe sijida nane majanza ya hemihonoyo mili nana wa uso nembua makshufa zikewazi wa mujafatu rajul ganzao yabuwe mwanamme ulosi jidani mirfaqaihi ezivuhu yabuwe ekaso sijidani yabuwe zivuhu
anjambaihi zitikolene zembafu, yani zivuhu zibuwe emakapa ya buhe ili zivuhu nemihono itikole harme mbafu. Donc ngwambo ukaya wa mujafatu na ubuwa na hende sahule rajulu mwanamme ulo sijidani mirfaqaihi ezivuhu anjambaihi zende hule ne zembafu wa batanahu nane mbayaha heka hule anfakhadhaihi ne mabaja. Taib wayujafi fi rukuu aidha ngujozifanye namna yote na harma rukuu, yani yatijifunge hajisasanya shayajibuwe. Watadhummu almar'atu ba'daha ila ba'd shamru mshe uondo kongu josasanye nusu ne nusu yajisasanye ndondo harma rukuu ya baye yatibuwe makapasha ya baye ndondo. Wa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi o harma sijida ngujwamba subhana rabbiyal a'la amande helina zelezo mandoni he darasa wa bihamdi arahara mfumi wangu ikao hende juu mwenye uhimidiwa. Wa thalathan afdal hojanion kadonda aru yondo kair. Wa yazidu ngujwenjeza imam ola almunfarid yamdukangu swaliwa yeche wa imam nana imamu ikao mahsurina wa hafadhiha na humlaumu radhu bitatwil ngoradhi yaletse wala imamu ngujamba subuhun qudusun rabbul malaikatu warruh yongu jwenjeza ojuma zila tasbihin rar. Halafu yambe Allahumma laka sajadtu, yewe Mwenyezi Mungu wewe ndo nsujudi yao, wabika amantu tiuamini wewe, walaka aslamtu tisalimisha zenongo zangu pia uhaho juu. Sajada usijidi wajihi wa uso wangu lilladhi hemgu ikao khalaka hundu ya uumba wasawarahu ya utia sura ya ikao sura ya ilingana no uso washakka samahu ya mungu ikao ndo ya pasue mashishio nishiao wabasarahu ya triana mato bihaulihi hoze hila zahe Mwenyezi Mungu heze tartibu zahe Mwenyezi Mungu wa quwwatihi nezemvu zahe. Allahumma tabarakallah hatukuha Mwenyezi Mungu ahsanul khalikin mwenye ulekeza lebumba mwenye humbando. Wa ijtihadul munfaridu fi du'a fi sujud ngujodo fanya jitihadi ya ujanadua zinji harme sijida wa tafriqatu baina alqadamaini na hanzaua baina hema haroma ili ya hemi ndio mili itikole wazima ekango ndo nesijda hema haro ya hemi ndio mili itisanganyihe ikawazima. Wa rukbataini wa fakhadhain nane magunguno ne mabaja yatikurubiane. Wa wadhu kaffaihi na uhansi majanza yo maili hadhwa yalingane mankibaihi ne mafuzi eka obahanu yajoka ukaza majanza baseka sijidi namna ikawa ikangabo hendo shijoka ula harmale fuzishi danguhe ngashijoda ngushi yao juma lejanza. Wadhummu asabi aliyadain nganzawa wakati huo yatanganye maya yahe mihono yomili harma esijda. Wastikbaluha yaebese kibwa wa nashrahu na hunyongoa wa nasbu kadamaini na unyongoa maharo maili wa kashfuhuma ikewazi maharo yo maili yakewazi wa ibrazuhuma min thawbin wa ibrazuhuma na wibenua min thawbi ulawana nenguo ya yani enguo itibaye maharo wa tawjihu na wabesauso aswabiahima maya ya hemindu lilqibla yakibua wa i'timadu na usimbishia mbabi yala maya hemindu ala butunihima heze mbaza he maya zisimbishia mbabi harmwe sijida. Izo zonti pia miongoni mweze sunna za he swala pakanda ban yabora karjatimiz maudu ngarjohendele ya haruma umkonti wa heze sijida zombili shati mwambiano kanswanza ndwenda daraja za haju haku harmwezi lera ili wanruwa do shinda wedunga timwambiano ka amjofanya 20 minuti 25 minuti nizie ili wanruwa do dunga ndono ze darasa zinu abonge Mwenyezi Mungu ni katawfik ya udodunga ze darasa na uzisoma na uzihoelewa na hoelewa na uzirumia ukaba no muhimu do uzirumia
insha Allah taala yabo mpakanda banu waishilizi watukufu mdungauze darasa zinu ngarjo wona na maudu tena harma darasa nyindwaji. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.